Na-install na ang roping. Ang kulang na lang nato ani ang concrete flooring o line kalang. Kamulo ang paghakot aning excess nga yuta aron malibel nato. Pagkahuman ani, sugda na dayon ang flooring. Inspection ta karon sa ongoing construction of multipurpose building or the covered court. Kaning covered court, ang atong description ani is construction of team unit pedestal, steel post, steel trusses, and steepener and Duracord roofing, including concrete pavement. Ang accomplishment ani is 60% completed. Naana ni pavement, not including ang bowl ani. Nakaroon diri ang taga project monitoring committee headed by our municipal accountant Sir Kenneth Cabanting. O kani request sa contractor aron maka-bill sila. During sa inspection, itan-aw nato ang iyang alignment, ang material nga gigamit nga nasubay ba sa contract ug sa program of work o ang ilahang statement of work accomplished nga gi-declare maubag yun sa actual. Kani more or less mga 1 month gikan karon mahumanan ni ang maong covered court. Total project cost ani is 4 million. Ang atong contractor ani is Refuge Construction Services. Duration sa atong project is 151 days. Gisugda ni atong February 19, 2025. More or less mahuman unta ni karong July 19, 2025. Because sa atong weather condition sige gulan, so naatay gihimo nga time extension.